hatiku sengatan listrik terus terasa, karena ku suka Love Forever Again. Saat ini semua milikku, karena ku suka Love Forever Again.
ジャカルタは東南アジアのインドネシアの首都で、日本から飛行機で約7時間ぐらいかかります。ということで、はい、ここですね。今日はせっかくなので皆さんと一緒にちょっとだけインドネシア語のレッスンをしたいと思います。はい、そんなわけで、じゃあインドネシア語でこんにちは何と言いますか？せーの、スワスリはい、そしてじゃあお元気はアー。お元気お元気ですか？お元気ですか？apa kabarです。皆さんapa kabar？アバカバapa kabarって聞かれたらバイクと答えてください。バイクという意味は元気ですって意味です。それでは皆さんで一緒にやってみましょう。いきますよ。せーの、アバカバおーい、皆さんがインドネシア語を覚えてくれるとすごく嬉しいです。はい、それでは次の曲いきたいと思います。聴いてください。ポニーテールとシュシュ。
dan berikutnya ku ingin lanjutkan kurikulum dari cinta. Seolah bersamaku, hati ini bergemuruh. Aku ingin lebih serius dari tahun lalu. Musim panas harusku menyukaimu. Suara ombak sausku tak sampaikan juga. Musim panas harusku. Minasan, 一緒に踊ってください。Walaupun diri ini menyukaimu, kamu seperti tak tertarik kepadaku. Siap patah hati kesekian kalinya. Yeah, yeah, yeah. Ketika kulihat di sekelilingku, ternyata banyak sekali gadis yang cantik. Dunia yang tak menarik tak akan disadari. Yeah, yeah, yeah. Saat kemaramu terdengar musik mengalun di kafe tarian, tanpa sadar ku ikuti iramanya. Berujung jari pun mulai bergerak. Cinta saatku ini tak dapat berhenti. Come on, come on, come on, come on baby. Tolong ramahkanlah yang mencinta fortune cookie. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hey, 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 hey. Janganlah menyerah dalam menjalani hidup. Akan datang keajaiban yang tak terduga. Ku punya firasat untuk bisa saling mencinta denganku. Come on, come on, come on, come on baby. Tolong ramahkanlah yang mencinta fortune cookie. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hey, hey, hey. Mengembangkan senyuman kan membawa keberuntungan. Fortune cookie berbentuk hati. Nasib lebih baiklah dari hari ini. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Janganlah menyerah dalam menjalani hidup. Akan datang keajaiban yang tak terduga. Ku punya firasat untuk bisa saling mencinta denganmu.私たち JKT48 の曲を聴いていただきありがとうございます。ありがとうございます。皆さん盛り上げていますか？はい、次の曲はですね、AKB48 も今週発売した心のプラカードです。この曲は、今ジャカルタで、JKT48 がニューシングルとして同じ日に同じ曲を、出しています。なので、ジャカルタでもみんなで一緒に踊って盛り上がっているので、ぜひ今日この会場にいる皆さん、踊れる方がいたら一緒に踊って盛り上がってください。それでは聴いてください。心のプラカード、パパmenandai isi hati.